Dami! Luwak ko sa idol! Dami, idol! Allah! Yes! Allah! Grabe! Ano nangyari? Allah! Nangyari? Karpa, karpa! Nagsitalunan! Yan na! Manalo! Dami, idol! Halangan mo dyan! Grabe yan! Yan ang sinasabi ko! Buenas, idol! Buenas, champion! Bravo! Karpa, may karpa dyan? Karpa, karpa, karpa! Bravo! Idol! Panalo! Bravo! Bravo, bravo! Grabing ginawa! Grabing ginawa mo, idol! Bravo! Lumabas yung iba! Lumabasan! Harangan mo, idol! Ikarpata! Ayan, Pinopia! orange. Ano, idol? Bravo! Dami! Dami ulam! Ulam, idol! Idol! Panalo ka. Dami tayong ulam ito! Dami pa sa paa ko! Sa paa mo eh! Ganda, idol ko eh! Panalo. Ganda, idol! Actually, huli ako eh! Huli ka? Yung video na lang. Grabe no? Dami no? Kita niya mga idol, oh. Dami no? Yan sinasabi nila. Sigurado na yung dalam niya eh. Ni Marindong. Nakaraan, viral din sa akin. Di ganyan eh. Naglolo connection yung ano mo. Naglulok. Oh. Dami, dami oh. Ang laki. May orange pa oh. May orange pa. Nawala yung karpa. Wala oh. Oh, pero sige lang. Sige lang. Marami naman yan. Sa likod ko no. Ganun no. Pinagpaban ko doon yung crowd. Yung pili doon kasi nalabas yung mga doon eh.